aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi kumbi tv jama wada khasu kuni trenkano ndo safano aywa lenki na tuwaben kaso tampilendo sikonya mois de octobre 2020 oga sendeni kundu wacha oga presidentin kanga sukena bubu jabira aywa hadma ko bega yere ken hadamu samba diallo afata kunu à gauche aywa wali sadio wali aywa diallo jeri akawa à droite aywa sirou bakari camara afay ke portable ngamaga aywa modin fayta kunu kengani abakar drame aywa kumbi tv do radio kumbi su modi aywa camera nga mange maga mange filimandana international abdoulaye boubia tera aywa la présidente suken boubou jabira yere aywa kunda habibou soumare yere jeri silima nenne aywa yere inshallah aywa atta camara yere aywa kengana dangi hajan sira damba sirwali aka yere aywa keta ori ona fini yogonia ko kum fini gene kebe ti jinkillu horna jinkillu ngara aywa nanti soronga kala botunu yolene harmere menga ben kara harmere menga ben togi harmere menga ben sanku horna jinkillu ngara horna stop aywa keta yogoni dagati ke karaya yogoni khati ay yogoni stoppé après orini mendu keta to afrique abo to manka mo khara gollento mo harangana khara gollento mo jamanu allanta golnyana angala du brandini won manyana yo yogoni kude koro jabu kha yogoni kundi jabu kitayti ina visa ni muru keta visa nga kharsi kebe hakke ngarono visa ke yo kenga anta serem suma wala gan serem suma keta aywa keta koronta ko non keta sunanta ko me kama dullendo daqundo tampie yogoni rek ke kara yo kenya gan ko bara yo ma nabure ma yonki yo ma birade ma yonki ma europe ma yonki yogoni idegat ke kara aywa kube ga tsoro kunanta ko keta o aywa keta gira nyagar miskine ngamaga ayri miskine ngamaga fontamaga jikentamaga eski hanmere mela serende mana fonne yo ka nanto serende mana bada ngisi mana kenga alla an katkenda harmere me golle fet kenga aywa inshallah yo keta kundu yani o sonin ko ken problème ngomaga a problème no manne angana golle seren joppa awriyana anken taga walla angana war kota binati goya sire nyanyi yeru kayirgi amille yambagande khayeru ar baganda do yeru me yirgi man serburu nyan safadamma mais pourquoi agar ken joppa ma wara yo aw ko soni ngen tangana gol sire joppa amma khawa walla makalle yo aga duna lonjuru ngebe nyan khaje ngudu watte ngudu kite ngudu kori ngudu kesudu yo kenga dubane keta korna medema yo kasugadu ananya sere gamma safar gunneke yo igande mana wala kenke angro safar gunneke ke hakanke likken nanya soni ngonkum maka kenke nyani o ko mu kebe gana ro gunne ngada kha aromana ken kenya yo haringa mo kallo kane yo agani falle ke na durgoto na de mana to ana wasi to ko falle bada bo keta khabare ke fetkiya e waga mikro ke tangani sere ba ta kenna o ka palle manya do wari aywa keta daforon kenyani yo ha nke dam metu daforo od metu sitinya kama yo siti be gani radio kumbi international do kumbi tv presque kusu ambana patro bane kiani su ma ewa golnyanga banu ko anisu aywa wal sadio wali oda sunko maslana radio kumbi kama kemra naksoto fo osu debande bari jinkilunga iri manya khorna wara bo ewa degre refe khorom ma du kari oda me sunko maslana jagay lankaranga ay me hakle ngawtel jinkilunga o kuga kebe tun nokbe magarne Espagne brebe e wagadi la divakhri su ken jabira nanti jofe Espagne c'est pas vrai yo akota khadi kenguro vraiment suti ya wal sadio la foda kefi kanunti ankendo soro e wa masala e wa keji osuda akanunti akoninta ko e wa khibaru be gado jike batenga fiburu be gado jike batenga yonki bondo jike batte kakem masigi alhamdulillah rabbil alamin lemne kede ga sire jofe Espagne jumdo khairi yo len kota ko daw taxunu pari mashallah tige ngala bananda yo keta onari ona ay metrindi aywa jike o foga be nyano gamuku ke ji khibare foga be nyano gamuku ku furu khibare ngem be ga sefen sasa e abakar drame abakari andu ku furu wari ngem be ga sefen sasa ngi fitu bakki khibare parce que nga fitu bakki khibare ngoko be c'était en 2007 2008 ma 2009 ngey mo ko ne o fabani filli yani wan kawle men xana kilu ko filisu ndini noksoto ngati ngene kara ngir France ay wan tin xone tin mu gunanti ya hakle nga furuku
ati i hakile nga furu ki di passing kita i ay mangoli lemne ke mangoli na courage nguti ni passing kita aywa ntwa cha no mamulata ay wati ke yampa maga wati ke dakara ikira nta yintin kere mo hakile furu kere at no furu ko agana linganda kumbene onarga sigindi kama ku furu folu nyane mangu fe yo aywa mangu ko aburuni yo alhamdulillah rabbil alamin tige ngala ro dum gunanta daga ewa kha ewa maga sege yegi jofe Espagne a sege aga sege sedano be gaya sege sero on kara fure ke sedano be gaya itaga sege brebe ewa daga sembe do itenga adalla to nyila la ilaha illallah yo apalle yonkindaka kham yole jimoro fure ke fofo yogoni ti tampie ke an biteke comme hasimu ngai bo goni ga ona warta satenya li quoi ma kenfe yo kenga vraiment ado tampini siri kensine parce que asine ewa oku kara itoga nyana ida fure ngarni kunati wori kunati mawori kunati fure ngarni ina kota ko ina wase kota ko no ewa mukuni nga duanga no nganari inda daga foten ninari nati kundu mugunanti fure ngarni kumbene vraiment aw khasu nakati makargo baka oga ke kumpan no quoi bo jaga bo kesu munya sahaba ewa espagnol nga il bulu kega furun su bulu mo gobe yo keta ngatu kenga ngofitu bak kenga tore ngay buru e sur serebe ya serenga tori kunkilu abadan kilfaye nyana mako quoi abadan kilfaye nyana maka angada espagne khbare mugusu angada furu khbare mugusu bo an simendo kenga wajibi nyani quoi aywa keta haga abakar drame aywa keta haga dinagumu hakati bo keta adagante nyani akabante nyani yo keta kabe kekendo dege keke yo kha harmare mesuga do haju nyanka tanda yo okusime maga ga gilli gatel do kebe an ko safri nyan ko jahadunya sere mente tawnu nanti ngana rek yeren kala anga lena tawna ngaro no ken no ngadi ma kemfe yo hakati khorona nyingana sefene ga sefene kebe khibare ana nyoga fitu baka khibare nga mandisiga go wakile wala ona kenya tufina khasere na ma sere kititi e waga karay man do kari aywa keta yo o mula xana ñingene kum fini yogoni no ndino ma fonne voilà bon wal sadio aywa assalamu alaykum aywa fami ko rante ngani ni wal sadio wali aywa wal sadio wali anni noksoto alhamdulillah rabbil alamin tige ngalada an ngakle anni matwallo mo ñogoni tori keji anni me mara mo ñogoni tori keji est-ce que anke nyimme amari mo suuri angala nyirini ak fati nanga kle nandagaro fureke nallo geji amakili tana suuri angwa kle ke pourquoi kum tv ora sukunye akazu ga telege tringana aro warsa yo ali dome tamunyen na kunyi nga ganta bagi dama ankezo ke no fam kilungoy agabe ka ibe gana tang taw nan kun kilu aduk rotar gebe rona ma pour angori lele quoi parce que nget ken dugu ngena lo kil muri 2016 na visa nyimi déposer 3 fois ga rezeten ari ngar ki kat kille o dabande be re yokum kam o wi daban ay lankara yan ngat sakal lemne ngere raga jinki lumbo no adi keni nger ko ka ke tan tinke nro jing sun sa te yani ka ken ven control ji ya galla gara kitena tambak lo bambak no ari yani ko nan control ni ko nro jing sun sa te yani ka ken ven control ji galla gara kitena tambak killebe an kille nyan no nyata lemne ker ko nda suba yati jinki lungu no adi direta trafic numéro ngininga kembe ke espagnere français ra ringel atna selin matin tumate i trafic ga numéro ngininga nyimi trafic ngam at furengoy fejir ka yan ganime c'est la laute ha ntabat loi di baro na sotna ka bien wujun kerga oy musique roto ya kuma de direct pour 50,000 bagan oy musique roto ngutu or fure ke pampa or jove or ni fure déplacer jeng kasigi or 2 mois nya o ga sakno adi ken 2 mois falle fure jigu ni falle or trafican me wori ad jingu ni na ke kota fulane kha fure lante ngal ke kota fulane fure ngana nyari yankana aw yankana ka ke kota fulane fi watrin kana ngana pre brebe nguko nara wati 5 jours meta anarin kinyin ka ga kompe kebe ana nongara na kinyin place nyim place ke ko
pour dégué ke mo nga ket ñaan oui o du 15 ager kota be kino ya o daga sektika o bito kernya o ga yimari kompen no o fure ñaan kota o ko murtale ñaan ko oui danti kunyo kuma o ko ando fure ñaan kan do me jinno o ko ro fure ke ñaan jinno o bito filnya o ga sorondu certain ndu ki ga falle comme malen ku danti genti ma o gana to danti ku il faut yo danti ku certain ya dinya ñile ina ket malen ku tin to danti ku o bito filnya o ga kenduku ken li falle on en départ mimi au gris les 25 ans on a fait Espagne le premier or 6 ou 7 dunya jinno or kunya jinno jigeno ko tampion ngoy oui kha ngegi pour nge walda ani nge yimtin tronji lo jinna tampion ngori nu pamra nata lan fo kitangom tampia jangal kebe ge yara lerbane a côté sigati be ger bito nyer nyano masimnat nuro gay nguro nyimimme masimnat ke kota ngimo ko sreda angaro no kalle and kalle simma ngaro no kalle muro no kalle mo xaw fu fure kiro ta déplacer o kota ke bogen solo ko du ko wiji kenoko a kota kamen giri no kalle o sérieusement gen fure kenoko a masimnat ke kota kieng bakanga duna ya ko kutki allati alla galle ke parce que kusimo kallia ka walla ke mawna to kal o segene o sege 15 gama ko o gir kota be o deuxième jour ngota nyimi man o GPS mbon GPS be ka killen go ha jike no GPS be ka killen go no jike no abon wat ke keta on murtan to on muro kutu on Espagne tu on kate kundi al darnita o Afrique comme au capitaine ki au killen parce que 9 fois agate la gari aken kille ketu o way 3 jours kenke mu manki o normal parce que maslana o fofo de berni o ta jirasino o fofo o place to bibran to anta aganta nyata jike tambie ngoy ken 3 jours dangi falle o yigandu kontoy o jin kontoy wati o 3 jours tananya o mige o min 3 jours hamigi hammini o 3 jours tananya o haga fure kenoko kantoren debe kantoren manga sa kantoren fofo xaw geji no ko keta o geji no ko keta ken 3 jours on tagatu au de la gauche ou bien à droite o gara baton ngake on atona baton ku pampa peut-être mi wi gandu kinoya woli o sofene ino wutu baton ko afoke be alle grandien il le grena agile rate l'Italia antique anke le ringato anyana te l'Italia antique afoke be le grandien oui on to ma le grand toile mi le grand to o i pampa no dagal mo ga sigi wuri into fayni me o dangi kota be mi me o ga jofen Espagne dizeri ngarni kie kembe lomnuko asu desfile keta lati o sungiri ona lanyaga ano ker duba na to ga tawn fure keno so den il kenge ben ko fure keno na to ngiro na lanyaga on kartu bane am so ga keta to ra no gafu ya ga keb gas ronat bon après sraq keb captain ke sraqien ngera na ga sirbane ani so ngore ga sraqe muk na gotingi so khaira ila latian yogo nono ila latenve tellement tampie il entre seven ngera tingiani après le mugut ndang na ko sraqe keda na danga wacce c'est leur système nga ma mi la fure ke wonni on a kende beri après ngera sraqe ke trindi sraqe ke ti atanda ko nida ana lenki wuro ndot mina segia ko lenki wuro wino Espagne no o wino Espagne wure ati ke into Espagne go dan lokus ka lenki o wino Espagne keni nya hanto tagatel no kemberon to gatel lokus at ko lenki hotel Espagne o wino Espagne après le monde baton va doki kondak baton ato gara da ke baton bang su holand wino Espagne lenki gasoil ka birbane anto wati fo wa clear on a wari kiteke imno pampo mo gara jo fe Espagne o gara jo fe Espagne o jofina o gum dunge genga aga an gen o captain ki sire na jintu aw jintu afuren uro ngana kasu uro lesme dime an fure ke kernia moteur ke kernia pour ana fure ke pa ke kem daga loko pour glace essence ke économie quoi parce que angana fure ke moteur ke kersu angana war pa kem dala hotel ala la hotel lok gebe peut-être arana ting Espagne ou bien arana ting Mauritanie Kenya sans ha a moteur ke kerna atno onso
geji an saka handren alanta an saka handren o way or kende beri normal ma o or pampa 21h ate Espagne la panu bay kembere lomnu ku yego ku saka ku asu leve ke tata greta su girsigi agete Espagne la panu vata su girsigi o su limer ke ordo metabal kembere sere min dono angatin wono rondina parce que asu busi kembere ku bi iran ka la manu ka sorbe maka anna fernya na nyiran ka to guru anna iram kun kulondi yogo ndi gawlon yogo ndi ka wanto lon o daga ori Espagne 23h Espagne o jove Espagne 23h imerge moy oro o yimali mo garin ko selo ke on taka to ka ko sent karabi armotel ke ker atu ato Espagne ani re kain to ka ko sent karabi idom ringe mi yalle wat streamer ke mi wacha on yair katsuba kembe lo mu yego de croiser gadi ti kelanta gemme o pour ka on arma Espagne yere kundu dakungo ya dulengo ya nailetno nyaire katsuba at ko selo kuntei way ikent ko sene lokko igana ni gato ilawo den so rawuri me ibe gana sansingi lokba na dagno yo gon ga kite gadit ke lanta gemme après ta ko bini décourager burun to ko ganjo o di masla dome ar fure ke keri o moteur ke merengi ma or serian ga jigen ko fure ke na uyi sik lokba nek aw suk lokba ne suk ba 6h hado girndi o giri abanta Espagne mu indi siko kam o yima sili merge mo ko kuy manda mo ga segen ir ko stelo kya ko to imanda mogo furense ko standa bato segi onan tampien kenta or ken wori or tampien ken wori kan nga ke konta fond kiten tampien vale yo eski wal Sadio Wali yella ganani amega fillene est ce que fillana nan lo geji khati anke nga ngari ni segi direct nti ayu akurasi ni maka nati wanyile nyile ndinda batunga kanga sire ke belen ndaka de ben oui ndaka de ben parce que mbre akuras ngi ma brebe kembre nat nu tampe ngi nga la wa tampe ke munyi afilo munyi kendi ma oui ka wajja ntuma nikile ke tora ngori oui wacca na filu kusugara wara ngana ngi le kat mota lenki igana ndanga arabio nya na ngurun geji kam takiyelle bravo ntakiyelle ka bido ku direct ke nganyile gabi nyilen fure ngakati est-ce que geji kenogo har fo fi kanun to wori ak fati nanto jinno gonta on to toga tel nokbe mullem fayi dullem fayi ko nyogo buru di xbaru ma jinnan xbaru ma kaw fini goni bo hakku hakile ke est-ce que har fo fo wori agar khalasma wala agar kanundi wala ga kube su kono est-ce que haga wore fo yo amotu serezu amotu yego jinnan nyanga aganga an fongalla o kuyim karangilem yego bito sikota su kienga otor kono kotone agatini yankan anam gi lemni yani gili agatini yankan kanke warsañu mo fofo wor voilà certainement ngono am fofo wor o ku fure keta yimu fil bananta pour kienga na kono iga lesmin khayi ka kiengo tar bok fofo ka kiengo tir konke pour lo mu yani ma yo est ce que wal Sadio Wali ke jinkile kundu est ce que serenge be nyante brente entre entreprise nya pourquoi ngar kenko hay mu nagati na auto ngutu naksoto katin wajibu serbane sugaru tankrege wujune est ce que no wajibu pass njofe ken no adi passi a pass normali 5 millions anu wujun kare a pass normali 5 millions yan ya kawga daga na o fo intandaga parce qu'il lente kemre confirmation yani kilu kuraganto yan ah oui d'accord o rosere yan rome anu den no adib atu akila o denne serfananti la o denne c'est 60 millions gagne tanme wujun o rikine akori iro yillandi o rikin ser fillandi kenya no jofandi tankerge ouais ken no jofandi o jovet kota be kenta o kor moy parce que o gerke pambom ken kita yo igati wat jinsigi il faut 2 mois yo gonta aro nyile kat murtano continue do gollu après jingana tinko nyi onari nke ga gil nak sot ngara moroko no adi mo gonta ndaga ouais ansoro mati mo gonta ndaga ngore mba nan nger konta nak sot aga nak sot ara ga ma konda natin tel jinya tin trendia ala yan koy ala yan ko fili parce que ngero nu calculer igo keke ndanga ora pure celola te fure kesu ona pampa wat ngega gi non to ndaga na koy wal ko fili nu pampa ka o jofi wat ngela ndaga ndoni gat nda 2 mois ngay leni lenkati naksot après nay de khati parce que xar signan de ber ndo wat ki am ki ñeken
or muñi no no di bu aro nak tati son bani c'est vrai or 2 mois nya golen do ma fofo ndo ma ala yano na to o gen ke kitna na so ken des mois ala fo ke besro no ya ka kum perdre de problème yo est ce que war sadio wale oga o sef gebe mu ko killuku aywa matuku ma hakungam kun trafikani aywa ngana ri gejin xanne ke ngana kanusu inan karniya amma xaw kanna allona sembe harangana kanu allona angam rosu inan karniya wala haragana nyangani misi nantang mulla na nyille wala ga aywa no khuni yogoni gatini iwa fofo ganji bake pasin tuge falle iwa su bakanji bonga iwa nduro ngala telle est ce que hagar ke ngari yo bagi da bangotu ken awdu ka antu murtani oui hakuna oui antu murtani d'accord al moroken ko ama kenga ko al moroko an kati atrin ken o ku noadi angana ro fure no angana nimsa angana yanka awan kalsin si sanyan aw samba ka 500 kinna angana kon yugo ke aw nak star ke wach angana noadi ba anu tang sa fure nya angana nimsi na tan taktel ille sa kang perdne ka 500 ka kinna ke bananta nasot ke noadi ke kian ka kutunde ke do yang kalsin ngutu ni ke mugu natan aw morok nge mugu morok lan fo kon ke ngabal wala bone wacc ka nyumla du présenter ne aywa keta oga kebe wacc wona ko ga fonya ngem begani kanu wacc safuku wal sadio gi kono tellement que nga singirni yo ka keta ankelliti morakwa ma kemfe yo keta maroko anke konanga nke toni harum samjallo ndambo dafor aywa angaro furu ku kansini nke 2018 ndi Morok visa mur kat ke arni ndi Espagne visa demandé Espagne visa bo ngar demandé bo ri recette ige recette après nga sakum kombe menjange li lere kemra Morok visa bagani ko Morok ki ku du sri atna nga ba man akat nyen ku sakante ati recette ntabo ntandu tumen ati bon dore recette nta santian ntarni ndi déposer Espagne mais recette nti ngana kete Morok mulla at problème tay at kaitim kout ken ni Morok visa baka 200,000 ugia on est 250 font 300,000 ivan kanki at nang na 80,000 to ta après de ben déposer o ga déposer après bok ni bien ko nda Morok bito sikmenya ma bito nakat o ga auto kat Morok ok jofe bo oku kemberni oro trafic akin dukana mega ke dege ntima parce que ni furende ga mega tala ndugundi ngati tala ser muri fur fana dege ma tala ser muri ku tampilero bito filme ya Morok ma angana krado kanara wido yo hanere soro ni ma haygande na hay mo ma mendu haygane mendu oy ma soren hay man soren way on bertin afganinta o tusem mo onta fofo garanna fofo gandi onare khobe on dari o giden kam ono nyaaka men jongi ono yorata jongi onare krado suba 6h on agro saka onare kra giden kam parce que personne ko na orina reflena yo gide ke kam ken ha ma mo gire ya quoi ha konsa nyan no yel ngun konsa voilà c'est comme ça o tel mo kundunya bo onda krano makati lele 18h15 ni polsen ko wati ku go yanga ma ko mena gadin tagarn akad ni larni o juayma igarno falle igano wori irna modde o daga igano worta ino oraga o ganat nati worni ona ur bakika igara re yakani o gup kubi woli ni isu sangi on daro ni sigina gadi aywa keta lobone har musamba est-ce que kengati killu ku soro ku be ga kala furuku iga imagine ku bagandini ado waxini ko be ado toallo moko angatel waxti kebe kembre anki nyime mendi courage ndambe nan sondo meke kembre kembre ke me jate ke angar fofo yugora angar fofo wani nan tang deber wol fofo minna nan tang ke deber fofo lan tang kisin antella peut-être ala ya naro wala nakra oro kunku nyangilo kanu oto tele jinkile bo jinkile amo ndambe soro ku beni gaynati batonya ni trafic ngane gel continue batonya xent ko nanda nant fura lemi continue batonya ngana jefe an kemra nyum natu kebe gen ko tabe tampilero bito filoga Morok et kumene bosangnya como bak
a wuro kat 23h 22h 23h ido osu bagandi ito suna siko na rande o rande beri o ga rande beri après do bok fo neta isre do telephone tele sere be durma ba ankite gurolme ni stokno après odi o kudo telephone ko mugun ko ina wasi kito après bogo woto yo goni gadna woto mafia pete ala na kum karun ko be ga murtani ga wurnu yo tanme adono mina lon ken no tandume sere tandume hadono mi ina aron ken no est ce que tandume sere ngela tongono ken no amati ka nyamo ina ko haga tufa ke ranger mo biya ko mo la haga marin takun kuroni woto no ina hasunyan kundi sembe yana hatungna no la ilaha illallah le foni leru fili foni lere han kenyan woto keno ina fulla khonte kay angana bakat kemre goni khiti tom yogoni lefel lew to yenga sel ke droke ga ngaji ayan jinya lanta wutu okuru lere me yano après ogur fonne isiki yutna so tamp quoi o woto ke kata pour que ana asiki ona fanke ngut quoi mais ga srakunya nani mo sraku morok sraku ya mburuma yogoni to tringani lew yugondo ya garo so ano iro su khalat meno igat nanto o tampi o bité lew après ri fo la xam ñu bok o suga bagat or me xitangna fo garande to ko kere so fo ni kuti tawrona me ga so antanda anga mo rena karne o gira gare o doron igero ron da après do ni gunne keno ko brase go no itona murino o murino odi bito sikma bito na me ya no kota sinato baklenka comme ira murini pour sen ko be gay contrôle no ti e geni garaksu iran problème kita donc o ira na problème ke su itel ko son o iga tel ko so wati o gawa klema o gana dumida ona muri o kunaro jikeno ona de ko kille ira be gani ira na di kille idina wasi fentene ira na kisi wala kunni yo bo kudi alla do tanga kemmo kota be o gatni igat nanti lengo ya ga jinya 20h euro seget kebro gide o gunne no o itu ngorwano yo lo bone digu na mbang fo ne kala ngorako e kenno ko iganat lenki wuro haron jike no nya ha lamba tuku han fo kapia ma to ko arkando ko nagati bana ma siko ko bana ma han fo kapal lamba tuku allah mbatengen talango wala banu kota bege mo ga yangani mimat 23 ogoro fure ogoro fe nyagade sunjak nyagade oga tuntun akoto ku davron glom no mu siknya no kefini deptan soro songo certain no gal o sur so gon salno so sugu ku nagati odi sal sugu nagati o dugti sal soro gono ne tala tuntke tunt pompe yana manga tuntun ogo tunto duguta igondo rono kebe hagaro nano han kenya to fak fanke on fak fanke ego na take kara ego na take kara de du daba ma kundina boyana ko ego na tavano ko to tan kere garo imu kebe no yagar nugunto yagar limna umbru ile yagar ego na tare même pas demo asale moroko même pas demo ken di togo ko golle do werno amati ego na lolo so obligé voilà obligé kuna fo de ver kebe galingi dai tu vois après ego kere moteur ke kum agar moteur ke kum fonneta abuske menya moteur inkara aski kembro mar bok morok ro donga naga même pantari fonman ba ken kem fa donga kamba moteur mon oro gre ay le kato arkum o démarrer fonne gara bon gara kenya gara ga parce que awuru kembra ke intel ateli mamour o kuro moteur mbono lere 23 ans ogro moteur nga igo ke moteur nga gili ma 0 heure kenya ay ma trafic ke feke ay businga ma sénégalien a buske amari moteur ke businga sans ari buskere ak totanan ko ida me Espagne fa ken no ande on va arriver Espagne fa ken même pas odo leru si corona Espagne agat kilen tan kon kuna pour que soro kuna wase décourager ora no Espagne va 23 heures 0 heure 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures kembra naga yasu ya gandum 7 heures suba ida manomro Espagne khubar kati 7 heures 8 heures après ori Espagne avion moriga
iga baba no kam kenyo dangi morok di oro international o dangi international fa Espagne di no Espagne avion ni fili dangno kam baba no ga Italie singalen comme ça pour que dans to fa ki gana kati kuturun contacte nan surong di no o daga ma kati midi moins kati midi après lemna dumbe ko ko keme khasufili lemna ke wunu e amoto ku kembro gani kara sonu ko ku ikoni gatni lemna dumbe ngana wu ar fo nyaawur quoi c'est-à-dire quoi ar fo nyaaw lemna tuun khaf or jinkine antmin or fernia ant kuden o ka be ko ti waske o kara parce que lemna ke nguta ar bone yaawur quoi hoto kara e o keme lemne o maga aton gari ivare lemne asre ani kefin trafic veke ani kefin igo kebe ga fure ke wurna yo anya demon ati kembrali tol fom bagan kun a gp ke muru fonne banta 4:46 ati baton wor kenyo su décourager o fure nga jp baton a jp boten o su décourager o to baton wor gila baton wor to su ga tawnat a wangna glace njo su ga mulol mo yagar o mulo fonne banta woti bato ke ri esman drapo ke haji o ta fa kenger o gal warta alhamdulillah o su Allah tiga o Allah nyagana keni kafir ne wono nyaken ko angana bite obligé kana Allah nyagana e ga isalu ko Allah nyagana ye je jati gan kenni après fonne banta o bato ke ro ya do fure ke kudan ado moteur ke keri agar moteur ke keri bo ijofe to yiti como isu tampi de do khorte ke fo na ti ken finance ken esman ko tora tranquilo ona yagar ko finance ken igere yagar ko segen après lu mo fa segen ken ni do ko misa baran segen igoro banan segen di o ora no onta ken falle gari ato on terenge jagir furtan wori akotiri o musiki furu sikiri ara jikeno furu sikiri ara jikeno iger furu ku sikra jinno ko ken falle ato danga o do spana leru sikki ken no ko do spana jikeno katte o ga jefene o ga costen lo o costet granada atoro granada na leru sikki on yan jikeno aga wor bato gani ram pa awurna leru ku sikken totona ya ken ko ke fure me o jofan iga kinno ati fure sunja ke ati 48 heures anda de go 48 heures alant ke yo lant ke sunyan ñan combat worenya na haruno men ke belano anuki espan fa keno kala yo hotel ta risky anta alla gano yo igana habagandi hotel ko sonya ma daburasian tere sugar antengene ankaranya a hotel ko sonya portion ore portion irora ori bito tamme ma kota suino temperature no fai ina iga nenkino bo oy mata ma hakulu kugarin iga tunat watch kenke fontono angnya kami fontono ang kaje ganga wol fotona tu vois après ido oden lo tana kar ken lo tana kar bito sikme yano ido so trenanga te lo be se sere gamma espagnol wala nga danga tel français donc giden espagne dinke tel barça giden barça bo legi se gaddo yo est-ce que akota khasege falle anganyile kata murtani est-ce que angile ne kikile me utu khadi nalli nyana ga gotian parce que morok khalle ke risque nyanta bo angoti gana hara ko anyim gama wora lan saqe bo yogo no iri tani nyeri iga jikeno gilani iga tele gilani ko kunko alhamdulillah Allah ro kutanga kota bana toro o dangi kodo yagan nego di variant tani segada o jikeno segu tawsini lan aski Allah ko tay melu asukiro abate yeski Adam Samba kota be wal sadio gatandanga ixa iwro no jinga warni Espagne iwro no furunga bo anken final la kani makem serebe garan sama compétiteur ken kama nyanta kan ko ina ngake ngotu kebe gano akota ande mansima wuro bo time na edition amo talantin sere dan kura sikine agam graima o to wat kenge jikengenge bo na tunga ko ta riski ameka anima deshongi la nyuma kebe go wala kura sinkinanta
angla jefenermo ouais bon courage magar courage ngotu ouais ajor allah dema a jofe mais ga tampenge moy kam tampenge moy aywa keta abdoulaye boubiatera merci beaucoup aywa adam samba nawari diallo wal sadio wali nawari abubakar drame nawari aywa cheikh bakari nawari aywa keta kombi tv yo oda kunugudun kullun ya trini lenki igadi nogoni qurandi na kille ke mo fatan fanso danga yo kudo abdoulaye boubiatera kay motu daru geseru kubege ni brene ganni inya kono igatini dallugun yan fasu kalle xa kallen xayan fasu yagu yo samba maliki dalla at furunkullate mana bure tanji ke sine mfadliani ken nya xaren xoro e alhamdulillah rabbil alamin aro tanji ken ferengari deben fon falle yo ken sorangono kesundo na bure ewa keta ewa modi abubakar drame aywa anda lomunu mugu igada version be ko killu ko tampien xibare nga ado butte xore kebe igada wutu ken butte fofo la meni lani illa maganta nya min jofe min kara aywa an katman kono kulu munuda wala lamananten be ga kille yo nga digame begi maganga ko kulu munuda nga ngetini bismillah bo ide risque wutu mais ngetini bismillah ide risque wutu mais alla ndo odi sauver alla do odi sukisi gidam jani faba jike kille litinde ngena contourner ada men na bre alingen anga nyinya ren kama anga de nyinya ren kama na bre kan takali mo kita soni kara lenki asu to soni kara lenki angere digame be ko kello xeñono soni kara lenki alhamdulillah do mandenge soni kara way memulla nanti sere soni kara angi kurni nanki nye ken degere mangere jimutu metante ide xa luga akane na luga anga sere beñini majorité aga di jimuta geri gide ganta ma gara bien xa ube axi ganta ma ga be a jikenya de to ngeri jikenya de to ngeri ando bambara no kuyo ni gana masala bamakoy ube dakar nanti soni kenge 3 millions euro no jinga na chotu jinka mana reskutu mana bire mana karetina ata ken 3 millions ala te commerce nyanate ala te commerce nyanate iti anga na 3 millions kunu no ikuga france mukubo to ga tele aw susani ngollu ko nyangeme goro gollu fotana ikunga i préférer na 3 millions ko to na jagunde de beranga ko renkara on a développé. Mais aussi, curiosité que Europe curiosité, il faut que on a médiani nyana drugoto, soni ke karanga no ngoy wacha. Wajundo no ngoy médiani nyana drugoto, ke phénomène bega Afrique no nga, soni kara kama, oro munga kala jinga kenna nyim ana afona mbege. O akhi ninga kala jinga afona mbege. Ngemere jia mengere jike magan kuto mugu mogombe. Amanya. Kegere digame ko ada digame ko risan anto adama de digame ko piège ngi yuguni khalle inati yuguni da batonyen an lono batonyen na Europe piège ngi yuguni khalle nga kuntetu kha siresu sirenge dumurini agere expliquer na piège fe allono mana nyani ga pompene anna yuguni mugu nanti a khara abo ni meriski nyane abo tubabu ninti kubeni gere mesinde beri iti wurufo be asirante ngeni na koto wurufo nci wacha abiyo idaya numéro 1 ita asirante ni na koto wurufo nci wacha kenya ni ba manga bato be kebe fompene anga rono jinkama sapin jinkama anto to anga jofri wakati mbi allah subhanahu wa ta'ala kunu modini yai onte ogana moda gunde varinga o lene allah kibare ne khawlante bakka temu no gama allah kibare har bane ko no Allah subhanahu wa ta'ala ti bismillahir rahmanir rahim falati suratul baqara nuqati wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah to ko hadamaro mudanga o modu kini fofo sugo halakini o modu kini ken on tirwa Allah ne sere sunya mulla asu ken no
ngiri simana sonikara lenki fakke nga fatambinin kara fakke nte no kusuna sonikara baga yo aremere me alla gana agi surukini beyi iga gunne kei serebin ko teringana khagante khaga killenga khaga aga haklenga alla gana agi surukini beyi ga gunne kei anata tata alla ra khakunya gunne sura khande mankena jagunde nyugo debere kake no faban kake nalike nyugo baga kam